কলকাতায় আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠানে ক্যাডেনি ইতালির নতুন অটাম উইন্টার 2026 কালেকশন এবং ক্যাডেনি সিগনেচার লাইন আত্মপ্রকাশ করল। এই নতুন সংগ্রহে রয়েছে প্রিমিয়াম লাক্সারি টেরি উল শুটিংস এবং প্রিমিয়াম নন আয়রন শার্ট, যা আধুনিক রুচির ক্রেতাদের কথা মাথায় রেখেই তৈরি করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিয়ারাম সিল্ক মিলস লিমিটেডের চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর রমেশ পোদ্দার, ক্যাডেনি ইতালির সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রীধর সোনি এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট অরুণ নায়ক। তাঁদের উপস্থিতিতে নতুন কালেকশনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। সংস্থার দাবি, ইতালীয় ঐতিহ্য, আধুনিক কারিগরি দক্ষতা এবং উন্নত ফিনিশিং প্রযুক্তির সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে এই নতুন সিগনেচার লাইন। हमारे दो की प्रोडक्ट लाइन्स है सिग्नेचर लाइन में। वन इज़ द लग्जरी कॉटन नॉन आयरन शर्टिंग, जो कि 100% कॉटन शर्टिंग है, और 100% कॉटन एक नेचुरल फैब्रिक है जो कि हर वेदर कंडीशन के लिए, स्पेशली इंडियन वेदर कंडीशन के लिए बहुत अच्छा होता है, और रिंकल फ्री होने की वजह से इसकी यूटिलिटी बहुत अच्छी होती है। सो इसको ट्रैवल में यूज़ किया जा सकता है और ऑफिस वेयर में ये रिंकल नहीं होता है, इसलिए इसकी यूटिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो सारे कस्टमर्स इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। और दूसरा जो टेरी वूल शूटिंग्स हमने जो लॉन्च किया है, तो टेरी वूल शूटिंग्स जो है वो शूटिंग की कैटेगरी का बेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो सूट्स के लिए और ट्राउज़र के लिए यूज़ किया जाता है। और नॉन आयरन शर्टिंग और टेरी वूल शूटिंग का एक यूनिक कॉम्बिनेशन है, बेस्ट ट्राउज़र्स कम्बाइंड विद द बेस्ट शर्ट्स। প্রিমিয়াম মানের কাপড়, আরামদায়ক ফিট এবং আকর্ষণীয় ডিজাইনের মাধ্যমে গ্রাহকদের কাছে এক নতুন অভিজ্ঞতা তুলে ধরাই এই কালেকশনের মূল লক্ষ্য। আগামী 10 থেকে 13 জুলাই পর্যন্ত চলবে এই বিশেষ প্রদর্শনী। ব্যুরো রিপোর্ট, KTV বাংলা।